우리 찬양 은혜 받았습니다. 감사합니다. Saya mendapatkan banyak anugerah melalui 우리 paduan 지금 suaranya. 그 Terima 산업 kasih. 선교에서 예배할 때 이제 찬양이 회복되니까 너무 좋습니다. Pada saat kami mendengarkan pujian 오늘은 paduan 우리 suara pada ibadah 중직자 misi 산업인의 industri, jadi saya 산문답. sangat bersyukur. Jadi pada hari ini kita akan mendengar 산업인들은 firman 주로 berjudul 중직자죠. 3 jawaban pengusaha. Biasanya pengusaha itu pasti 이 majelis di gereja. 산문답은 뭡니까? Apa itu jawaban bagi para pebisnis? 우리에게는 항상 세 가지 따라다니기 때문에요. Karena 3 hal ini selalu 문제 mengikuti kita. 생기고요. Jadi pasti ada masalah. 어려운 갈등 생기고 Jadi pasti ada masalah 그러다가 pergumulan 위기 오고 이렇게 dan 합니다. krisis datang. 이거는 항상 있는 거기 때문에 여러분은 이걸 찾아내야 됩니다. Ini hal yang selalu ada. Jadi saudara harus menemukan hal ini, yaitu 반드시 jawaban. 문제는 답이 있기 때문에요. Karena di setiap jawaban pasti ada jawaban. 이거는 반드시 우리는 싸워야 될 게 아니고 갱신하는 하나님의 축복입니다. Dan jika terjadi konflik, itu artinya kesempatan untuk melakukan pembaharuan. Dan pastinya kita akan melihat jawaban yang lebih besar lagi. 이 위기는 완전히 기회로 만드는 이런 응답이죠. Jadi kalau krisis, pastinya bagi kita akan mendapatkan 아까 목표를 kesempatan. 좀 말씀드렸고 지금 핵심도 좀 얘기하려고 합니다만은 중직자 산업인 여러분들은 정말 24 하나님의 이 능력, 행복 누려야 돼요. Jadi saya sudah katakan beberapa kali, jadi kalau para majelis harus menikmati kuasa 일단 Tuhan Allah itu 여러분들 24 jam. 건강도 굉장히 중요합니다. Jadi bagi saudara, kesehatan pun sangat penting. 그래서 이렇게 누리라고 하는 겁니다. Maka dari itu harus menikmatinya itu 여러분 puasa 기도하는 24 jam. 굉장히 행복해야 돼요. Jadi saudara harus berbahagia pada saat berdoa. 왜 그러냐? Mengapa? 도대체 기도라고 하는 게 뭐냐? Sebenarnya apa itu doa? 이걸 알면요, 행복할 수밖에 없어요. Kalau kita mengetahui identitas kita, ya 이 pastinya kita akan 기도는 berbahagia. 실제로 영적인 숨쉬는 호흡입니다. Karena doa itu adalah nafas kita, bernafas kita secara rohani. 육신적으로도 여러분 호흡이 짧은 사람들은 병원에 가 수술을 많이 해야 됩니다. Secara fisik juga kalau nafas kita sangat pendek berarti dia itu kondisi yang memang dia harus mendapatkan operasi. 막 성질이 이렇게 하는 사람들은 아무래도 호흡이 짧죠. Jadi kalau kita melihat orang yang memiliki sifat yang sangat gampang marah-marah, pasti nafasnya dia itu pendek. 영적 문제 와가지고 어렵게 막 하는 사람 거의 다 호흡이 짧습니다. Dan orang yang memiliki masalah rohani, masalah mental, biasanya kebanyakan mereka nafasnya sangat 암에 pendek. 걸려가지고 하는 사람은 없지만 막 고생하면 힘들잖아요. 그런 사람이 주로 육신적으로 말하면 호흡이 짧아요. Dan ciri-ciri orang yang punya kanker atau masalah penyakit yang besar, biasanya nafas mereka itu sangat pendek. 뭐 해녀들이 거의 암 안 걸렸다고 돼 있습니다. Dan kalau kita melihat statistik, kebanyakan ada semacam 일이 깊고 기니까 pekerjaan di mana perempuan itu suka 영적으로 호흡이 안 되고 있으면요 표시 안 나게 완전히 죽는 겁니다. suka menangkap ikan itu kayak dengan cara menyelam ke dalam air, ke dalam laut itu biasanya mereka itu memiliki umur panjang. Ya, seperti itu. Nafas itu sangat penting dan doa adalah nafas kita secara rohani, jadi sangat penting. 이 기도의 내용은 뭡니까? Jadi sebenarnya apa isi dari doa ini? 그리스도께서 주신 망대, 여정, 이정표 누리는 거예요. Yaitu kita menikmati baptisan, perjalanan, dan pedoman yang Kristus kasih. Jadi kita menikmati hal itu 24 jam. 그냥 시간표를 다 누리면서요. Jadi kita menikmati saja waktu Tuhan itu. Waktu Tuhan yang apa? 누리는 겁니다. Nikmati saja. 하나님 주신 언약을 누리는 겁니다. Jadi kita menikmati perjanjian Tuhan. Itulah doa. 그러면서 기다립니다. Dan kita menantikannya. Menantikan apa? 하나님의 나라의 일. Pekerjaan tentang kerajaan Allah itu yang diciptakan oleh Yesus. 도전합니다. Jadi kita nantang diri atas apa? Sampai ujung 이게 bumi. 확인될 때는 도전하는 겁니다. Pada saat kita melihat apa yang kita harus nantang diri, kita nantang diri. 능력의 기준은 뭡니까? Jadi sebenarnya apa tolak ukur dari kuasa 24 jam?
절대 망대가 만들어집니다. di mana baptisan mutlak akan 자, terbentuk. 이때부터 일이 되는 거예요. Jadi mulai sanalah kita mulai bisa 교회도 bekerja. 이때부터 되는 거예요. Jadi gereja pun 여러분 bisa mulai 산업도 dari 이때부터 sana. 되는 겁니다. Jadi usaha 절대 saudara, 망대가 만들어져요. industri saudara pun mulainya 거꾸로 dari 기도 계속 하는 겁니다. berdirinya 우리 이거는 끝난 게 baptisan 아니죠. mutlak. Jadi kita tidak 절대 망대 berakhir. 만들어지니까 더 큰 축복이 넘으니까. Kalau sekali baptisan mutlak itu terbangun, saudara 이걸 akan menerima berkat 가지고 yang lebih besar lagi. 24란 말은 삶 집중. Dan lakukanlah 24 jam. Itu artinya apa? 특별한 Lakukan 시간 3 만들지 말고 konsentrasi. 아침에 Tidak usah membuat waktu khusus. Jadi pada 잠자기 pagi 전에. hari, pada saat baru bangun tidur, 여러분이 일할 때 dan sebelum tidur, 문제 dan pada 왔을 saat bekerja, 갈등 생겼을 dan pada 때, saat ada masalah, pada 위기 saat 왔을 ada 때, konflik, ada 기도로 바꾸는 krisis, ubahkan 이 semua 30 itu 분이 dalam doa. Itulah 3 konsentrasi. 이렇게 하는데 굉장한 일이 벌어져요. Jika seperti demikian, pasti hal yang luar biasa akan 의학계에서 terjadi. 밝혔습니다. 여러분 웃는데도 한 번 웃는데 650개 신경이 살아난다고. Jadi dari secara medikal juga sudah terbukti pada saat kita sekali tertawa, 반대로 하면 650 긴장되고 sel 늘 otak 화나고 yang 스트레스 akan 받고 hidup 하면 kembali. 그 신경이 다 죽는다 그 말이에요. Ya sebaliknya, kalau saudara selalu dalam kondisi yang was-wasan dan juga khawatir dan gelisah, sel tubuh akan mati. 일본의 현재 뇌에 대해서만 평생 연구한 의사가 썼는데 이렇게 단 1분이라도 우리가 편안하게 기도하면서 호흡하면 뇌가 살아난다. Seorang dokter Jepang yang meneliti tentang otak sudah puluhan tahun yang membuat buku dan di sana mengatakan bahwa kalau kita meditasi 1 menit saja bisa membuat sel 아침, otak kita 점심, hidup 저녁 kembali. 한다면은 기도는 여러분이 편안하게 할 수 있지만은 약간의 호흡 조절이 있습니다. Mengapa kita membagi pada pagi hari, siang hari, malam hari? Karena ada perbedaannya pada saat kita 아침에는 kontrol 여러분이 nafas kita. 움직이면서 계속 기도할 수 있는 정도의 호흡이 필요한 겁니다. Jadi pada pagi hari saudara membutuhkan nafas di mana sambil bergerak bersiap-siap saudara bisa 밤에는 bernafas 좀 dan berdoa. 깊이 조용한 시간을 가질 수 있는 호흡이 필요한 거죠. Dan 그 kalau 기도가 필요하니까. Nah, kalau malam hari saudara butuh nafas yang panjang sambil saudara 낮에는 mendalami 사이사이 doa 여러분 좀 saudara. 힘을 얻을 수 있는 게 필요하기 때문에 조금 다르다는 거죠. 그렇죠? Dan kalau siang hari saudara menikmatinya di sela-sela waktu dan juga sambil bekerja dan 이때부터 beraktivitas. Jadi pasti 이 세 berbeda. 가지 응답을 누리게 되는 겁니다. Mulai dari sana saudara bisa menikmati 3 그리고 jawaban 뭡니까? ini. Apa itu? 드디어 플랫폼이 만들어집니다. Akhirnya platform terbentuk. 그때부터 오는 겁니다. Mulai saat itu pasti akan 그때부터 datang. 사람도 오고 경제도 오고 다 오는 겁니다. Orang-orang datang, ekonomi juga datang, semua akan datang kembali kepada saudara. 그때부터 이 플랫폼이 만들어지면 빛을 비춰야 되니까 파수망대가 생깁니다. Jadi sekali platform terbentuk pastinya saudara harus 전 세계 menunjukkan terang 소통해야 sehingga 되니까 menjadi menara 안테나가 terang. 서는 겁니다. Dan karena saudara harus terkoneksi dengan semua orang sehingga saudara akan membentuk antena, 3세팅입니다. yaitu 3 setting. 꼭 기억해야 됩니다. Jadi saudara 이렇게 harus 그냥 ingat. 이래 누리는 걸 보고 24라고 합니다. Jadi kalau saudara menikmati seperti ini artinya 24 jam saudara 24는 menikmati. 1초, 2초, 3초 이 24시간을 말하는 게 아니거든요. 내 삶의 리듬이 다 차이. Jadi 24 jam itu bukan berarti setiap 1 menit, 2 detik, 3 detik. Bukan seperti itu, tapi senantiasa kita menikmati 좀 자세히 볼 필요가 ritmenya 있습니다. dalam hidup kita. Jadi orang yang kena kanker mungkin pasti berbeda. 믿고 한번 해보세요. Tapi kalau lakukan 24 jam 이 ini 기도는 coba 여러분이 saudara lakukan pasti 평상시에 akan 편안하게 berbeda. 하는 겁니다. Kalau ini saudara lakukannya itu dengan cara sangat santai dan nyaman sehari-hari. 산기도를 하면 안 되느냐? 그 말이 아닙니다. Kalau begitu saya tidak boleh pergi ke gunung 야, habis itu berdoa 산기도는 secara 특별한 terfokus. 기도입니다. Maksudnya bukan 이거는 gunung tetapi 매일 3 산에 갈 수 berdoa. 없기 때문에 항상 하라는 겁니다. Maaf, bukan 3 berdoa tetapi berdoa di gunung. Tapi kita kan tidak 금식기도가 mungkin 잘못됐냐? sering-sering berdoa di gunung atau 우리가 doa 금식하면 기도하는 berpuasa. 건 굉장한 집중하는 거기 때문에 대단하죠. Kalau doa berpuasa, saudara membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. 그러나 금식을 늘 할 수 없기 때문에 이 부분이 Tapi kita tidak bisa senantiasa berpuasa untuk berdoa. Maka dari itu 꼭 24 jam ini kita 우리 nikmati 중위자분들은 sehari-hari. 여러분 건강도 이제 필요하기 때문에요. 나이 들면은 이 필요하기 때문에 회복하셔야 돼요. Jadi kalau anggota majelis membutuhkan kesehatan juga, maka dari itu harus memulihkan 이때부터 semuanya 이제 ini 이 sebelum 응답이 menjadi 오는 tua. 거예요. Dan mulai dari sana, jawaban 25 akan datang. 요걸 보고
하나님의 시간표라고 합니다. Jadi jawaban 25 ini artinya 이 waktu 속에 들어간 겁니다. Tuhan. Jadi kita sudah 자, masuk ke 봅시다. dalam waktu Tuhan. 성경을 봐요. Coba kita melihat Alkitabnya. 출애굽기 2장 1절에서 10절이죠. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. 이스라엘 민족이 다 죽는데 아이들이 다 죽는데 지금 요게벳이 이 시간표에 들어간 겁니다. Semua anak-anak Israel mereka dibunuh, tetapi Yokebed dia mengambil keputusan 여러분이 untuk 진짜 anaknya. 기도하면은 이런 시간표가 보일 겁니다. Kalau saudara benar-benar berdoa, saudara akan melihat kapan waktu Tuhan yang benar. 이 모세를 시간이 많이 지났죠. 모세를 도운 사람이 이드로입니다. Jadi Musa yang sudah anak itu menjadi bertumbuh sehingga menjadi Musa, dan siapa yang bantu Musa itu 요 Yitro di 사이에는 Keluaran 80년이라고 18. 있죠. Dan di tengah-tengahnya itu ada 자, 80 생각하셔야 tahun 돼요. berlalu. 기도하면 빨리 오는 게 있고 이리 오는 것도 있어요. Jadi saudara harus ingat baik-baik. Jadi ada doa yang cepat 이런 dijawab dan ada orang 모세는 ada 이제 doa yang 40세에 tidak cepat dijawab. 만나게 됐죠. Jadi Musa ini telah bertemu 그런데 dengan 40년이 지났잖아요. 80세 됐는데 이 이드로가 본격적으로 모세를 도우기 시작합니다. bertemu dengan Itronya itu pada saat dia 40 tahun, dan setelah 40 tahun kemudian 이제 가나안 baru 땅으로 ia 갑니다. dibantu oleh Itro dan pergi ke Kanaan. 기생 라합입니다. Yosua 2. Jadi di sana bertemu dengan 완전 이 응답이 seorang 중요한 perempuan handal yaitu Rahab. 출애굽은 하나님의 뜻이요. Dan keluaran itu 가나안 땅 memang 들어가는 하나님의 계획입니다. kehendak Tuhan, dan masuk ke dalam 이 속에 tanah Kanaan 들어가는 itu adalah rencana Tuhan. Itu yang 지금 dikatakan 제가 oleh 뭘 Rahab. 얘기했습니까? Jadi apa yang dikatakan di sini? 애굽 시대를 얘기한 거예요. Ini masanya Mesir. 얼마나 큰 어려움과 문제였습니까? Jadi begitu banyak kesusahan dan juga pergumulan pada saat itu. 중직자 산업인들이 진짜 기도하시다가 하나님의 시간표 속에 여러분이 쓰임 받는 요게 최고입니다. Jadi saudara, anggota majelis selalu berdoa, dan pada waktu Tuhan sudah datang, benar-benar 낙심할 dipakai 필요도 oleh 없고 Tuhan, itulah 시간도 없습니다. terbaik. Tidak ada 낙심할 waktu 이유도 untuk 없어요. menyerah, dan tidak ada waktu 낙심한다고 되는 게 dan 아니에요. alasan juga untuk putus asa. 힘낸다고 되는 게 아닙니다. Dan kita ayo semangat, 다 itu juga 되는 게 bukan 아니에요. seperti itu caranya. 하나님의 절대 시간표 속에 Kalau kita berada di dalam waktu 이걸 Tuhan, 잘 보라. 성경이 지금 이걸 보여주고 있는 겁니다. semuanya akan 제가 terjadi 두 sendiri. 번째는 Jadi 뭘 ini buktinya 얘기합니까? dari Alkitab. Kalau yang nomor 2, 또 어리면 이제 아람 시대란 말이에요. ada masanya Aram. 그러니 이때 지금 누가 나왔습니까? Dan siapa yang dipakai oleh Tuhan? 중직자 오바다가 나와. 1 Raja-Raja 18, di sana 중직자 ada 오바다 사람들이 Obaja. 언제 나타났습니까? Kapan Obaja itu? 이스라엘이 아주 어려움이 와서 죽어가는 이 아람 시대 때 딱 나타나요. Kapan Obaja itu dipakai oleh Tuhan pada saat begitu banyak 저기 anggota 시간표 majelis 뜯어보면 terbunuh 그 지금 pada 바보 masa 같은 지금 Aram. 아방이 계속 실패로 지금 가잖아요. Jadi Raja Ahab yang sangat bodoh itu, dia terus mengambil keputusan Itte yang membuat Elia mereka menjadi Elisa gagal datang. semua. Dan pada saat itu Tuhan pakai. 그래서 무엇을 해야 되느냐 이것도 중요하지만은 누구를 위해서 언제 하느냐가 중요합니다. 이 부분을 잘 보세요. Jadi apa yang kita lakukan itu memang penting, tetapi untuk siapa, kapan kita melakukan hal itu juga 임의로 sangat 제가 penting. 지금 뭘 만들어 가는 게 아니고요. 지금 시간표를 보라니까요. Jadi ini bukan sesuatu yang saya membuat rencana dan kita menjalankan sesuai dengan rencana saya. Coba kita 이때 melihat 여러분이 bagaimana waktu Tuhan 아시다시피 berlalu. 이 많은 일들이 이제 일어나는 가운데 하나님이 가장 중요하게 본 게 뭡니까? Dan pada saat itu banyak hal terjadi. Dan apa yang menjadi penting bagi mata Tuhan? 순서가 조금 바뀌었죠. Maaf, ada urutannya 블레셋 berbeda. 시대가 또 온 거예요. Dan datangnya masa Filistin. 이스라엘이 애굽에서 나와가지고 왔는데 아직도 이 언약 속으로 못 들어가니까 이 블레셋 시대가 또 와버린 거예요. Rakyat Israel sudah keluar dari Mesir, tapi mereka tidak memegang janji Tuhan, sehingga mereka 14대 menghadapi masanya 사사를 Filistin. 지나면서도 블레셋 하나를 못 이기는 거예요. Jadi sudah 14 imamat yang memimpin rakyat Israel, 말이 안 tetapi 되죠. mereka tidak bisa 이때 mengalahkan Filistin. 기도하는 여자 산업인이 나타난 겁니다. Nah, pada saat itu ada seorang pengusaha wanita yang benar-benar berdoa, 여러분 아시는 한나입니다. yaitu Hana. 정확한 언약을 딱 잡은 거지. Ia memegang 그 이전에는 perjanjian 응답을 Tuhan 못 yang 했어요. tepat. Sebelumnya tidak pernah Tuhan menjawab doanya. 늘 육신 기도만 했잖아요. Karena dia selalu berdoa untuk hal-hal jasmani. 이 시대에 또 하나님이
이사라는 사람을 세운 거예요. Jadi di sana Tuhan membangun orang yang bernama Isai. 사무엘상 17장 18절은 굉장히 중요한 그거죠. 이게 뭐죠? Jadi 1 Samuel 17-18 itu sangat penting. 골리앗이 40일 동안 여호와를 조롱하면서 이스라엘을 협박하는 시간표입니다. Di mana waktunya bagi Goliat yang selama 40 hari ia menghina 여기 Tuhan Allah 보내면 kita 큰일 dengan 나는데 nama-nama 이새가 dewanya dia. 다윗에게 심부름을 신 거예요. Dan itu adalah tempat yang sangat bahaya. Tetapi Isai malah menyuruh anaknya 자, Daud 별거 untuk 있잖아요. pergi ke 이스라엘 심부름 교육은 tempat 뭐 해요? peperangan. Ya karena kalau orang-orang 우리 Israel mereka 여러분 memang 심부름 suruh 일도 안 합니까? suka suruh-suruh anak 이 그게 untuk 아니라는 mendidik 거예요. mereka. Tetapi kalau ini beda lagi levelnya. 이스라엘 나라의 최고의 시간표입니다. Ini adalah waktu yang terpenting 지금 bagi negara 다윗과 Israel. 골리앗이 만나게 되는 시간표. Ini adalah waktu di mana Daud menghadapi Goliat. 이런 엄청난 일들이 다윗이 돌로 이기는데 돌은 아무나 던지는 목자들이 다 던지는 겁니다. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Waktu itu Daud melemparkan batu, tapi 뭐죠? siapapun yang bisa 하나님의 melemparkan 시간. batu di sana. Tetapi bagi waktu Tuhan, 꼭 기억해야 됩니다. itu batu bukan 산업인 biasa. 여러분들이 중직자 여러분들이 이 시대 한 번 딱 살다 가는데 내가 무엇에 쓰임 받아야 되느냐? 하나님의 시간표 속에. Jadi pengusaha di sini dan majelis di sini, saudara hanya hidup sekali saja dalam dunia 다른 ini. 거 Tapi 중요한 거 kapan saudara dipakai oleh Tuhan untuk 세계에 문 apa? 닫고 있습니다. 하나님의 시간표 속에. Saudara harus melihat gereja-gereja di dunia ini, mereka lagi tutup 여러분 pintu. 교회 렘넌트와 목사님들이 힘 얻어야 돼요. 하나님의 시간표 속으로 가세요. Jadi saudara harus masuk ke dalam waktu Tuhan supaya gereja saudara, hamba Tuhan 자, di gereja 그럼 또 saudara 아람 dapat 시대가 mendapatkan kekuatan melalui saudara. 이렇게 어려움은 계속 오는 겁니다. Jadi masalah akan terus datang 바뀌잖아요. seperti begini silih berganti. 하나님의 언약 못 붙잡으면 흑암에게 지는 겁니다. Kalau saudara tidak 바뀌잖아요. memegang janji Tuhan, saudara akan kalah oleh kegelapan. 완전히 아람 나라 잡혀주고 이때 하나님이 여러분 아다시피 열왕기상 18장 1절이 이 오바다 같은 인물을 세운 겁니다. Dan pada saat itu 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15 Tuhan membangun 대단하죠. murid seperti Obaja. 또 보세요. Dan coba kita lihat 여러분 lagi. 아시다시피 계속 또 바벨론에 포로돼가 Dan mereka menjadi tawanannya Babelonia lagi. 반복됩니다. Terus berulang-ulang. 옛날에 있었던 문제 지금 영적인 거는 안 없어지기 때문에 계속 오고 있어요. Karena masalah rohani itu tidak akan hilang. Sehingga masalahnya mereka itu berulang-ulang 이때 tidak akan 여러분이 hilang. 필요한 겁니다. Pada saat itulah saudara dibutuhkan. 그래서 하나님이 포로를 간 중에 다니엘을 보낸다. 한 다니엘이 이걸 알은 거예요. Maka dari itu Daniel dia perginya sebagai tawanan 포로를 tetapi dia 여러분들이 mengetahui 이기도록 alasannya. 계속하시면서 내가 하나님의 시간표, 하나님이 나를 부르신 이유, 이거는 반드시 질문해야 돼요. Jadi saudara harus sambil berdoa bertanya kepada Tuhan, kapan waktu Tuhan akan tiba dan kenapa Tuhan memanggil saya di tempat ini? 제가 옛날에 이 사람의 도움을 받아가지고 신학교로 갔는데 그때는 제가 모르고 갔어요. Dulu saya dibantu oleh orang sehingga saya masuk daftar ke Universitas 너무 Teologi, 어려운 tetapi saya masuk sekolahnya itu 공부하는 tanpa 중에 너무 alasan. 어려운 Dan di tengah-tengah belajar saya sangat 네, susah. 졸업쯤 됐을 때 기도했어요. Dan pada saat saya mempersiapkan kelulusan saya 졸업을 하잖아요, berdoa. 이제. Karena kita kan forum. 그리고 제일 기도 많이 졸업식 때. Jadi pada saat 저는 saya 얼마나 힘들었냐. acara kelulusan itu saya benar-benar 누가 설교를 berdoa. 하는데 누가인지 모르겠구나 뭔 설교들인지 모르겠어요. Saya harus khotbah katanya, tetapi saya tidak tahu apa yang saya harus khotbah. 막 그때 막 분위기는 보면 이렇게 막 모든 교단이 다 그렇잖아요. 막 누가 온다, 누가 어떤 사람이다, 뭐 이런 거, 뭐 줄 쫙 서고 뭐 정치 줄 서고 이런 꼴들이기 때문에 저하고는 아무 상관이 없어요. Dan waktu itu suasananya itu ya seperti biasa sekolah teologi yang lain. Oh ada orang seperti itu yang datang, orang Betul, hebat betul, datang. betul. Jadi Mungkin semuanya maksudnya, mau mencari. 어마어마합니다. 누가 설교를 Mereka 한다, mau 누가 pilih 뭐 siapa 했다. untuk berpihak. 라인이 어떻다 뭐 맨날 목사들은 그런 것만 하고 있잖아요. Jadi kamu tuh kubunya siapa? Kubunya pendeta ini atau kubunya pendeta itu? Jadi Betul. pendeta-pendeta pada saat Sudutnya itu betul. pun masih menceritakan tentang hal itu. Mereka tidak peduli 듣는지 dengan 안 듣는지도 모르겠어요. khotbah atau yang lain. 막 Mereka 하긴 하는데 내긴 안 들려요. khotbah tetapi 야, semuanya 하나님 tidak 앞에 dengar. 심각히 기도, 하나님. Jadi saya benar-benar berdoa. 이렇게 많은 목사, Tuhan begitu banyak pendeta. 쓰레기도 아닌데 쓰레기처럼 쏟아지는 이 목사. Ya mereka 나도 bukan 여기 지금 들어가 있는데. mereka bukan sampah, tetapi 뭐가 해야 ya begitu 되겠습니까? banyak seperti sampah. Tetapi ngapain 그 saya 질문이었어요. menjadi pendeta di 저는 tengah-tengah 아무 ini? 능력 없고 배경도 없어요. Saya tidak mampu dan saya tidak memiliki latar belakang yang 근데요, hebat. 여기에 하나님이 역사하시는 거예요. Tetapi Tuhan berkarya di tengah-tengah 지금 itu. 경제 산업인들이
왜 여러분을 중직자로 세웠어요? Maka dari itu saudara 왜 harus 산업인을 bertanya, 세웠어요? mengapa Tuhan mendirikan 질문해야 saudara 돼요. sebagai pengusaha atau 하나님이 가장 majelis? 원하시는 건 뭡니까? Jadi itu yang saudara harus bertanya. Jadi 그 apa yang Tuhan 질문을 해야 inginkan dari saya? Jadi 그 saudara 짧은 harus 질문에 내 bertanya. 생이 바뀐 거예요. Jadi satu pertanyaan itu yang mengubah 저는 그랬어요. seluruh hidup saya. Kalau saya begitu, 저는 다른 거 필요 없고 오직 복음, 오직 전도하겠습니다. siap, saya tidak akan membutuhkan apapun. Saya 다른 거 hanya 필요 없습니다. menginjil, 오직 복음, hanya 오직 dengan 전도. Injil, hanya dengan Injil saya 자리 hanya 필요 menginjil. Saya tidak 오직 peduli 복음, dengan 오직 posisi atau jabatan. Saya hanya menginjil dengan 총회장 Injil. 저는 거 필요 없습니다. 오직 복음, 오직 전도. Saya tidak peduli dengan penghargaan dan yang lain-lain. Hanya Injil, 필요 hanya 없고요. penginjilan. Tidak butuh akan apapun. 하나님이 제게 주신 은혜는 말로 할 수 없는 상황이 많습니다. Dan anugerah yang Tuhan kasih kepada saya itu tidak 물론 제가 bisa 여러분 만난 saya 게 gambarkan dengan 큰 kata-kata. 은혜지만은요. 하나님의 은혜는 말로 표현할 수가 없어요. Jadi anugerah sangat besar saya bertemu dengan 결단하세요, saudara, tetapi 오늘. anugerah dari Tuhan untuk saya itu tidak bisa saya 예배들 내일 gambarkan. 예배들 결단하니까요. 생 한 번 삽니다. 내가 한 번 중직자로 산업인으로 교회 성이다 가는데 뭘 결단해야 되겠습니까? Jadi saudara harus mengambil keputusan. Saudara hidupnya hanya sekali saja. Saudara hidup sekali, ngapain saudara 여러분 berada di 교회에 sini 가장 tanpa 필요한 ada 걸 결단하세요. keputusan atau tanpa 그리고 berketetapan 20년 hati. 하라니까요. Dan saudara mengambil 우리의 방법은 berketetapan 24시간 hatinya 다 itu 끝이에요. dengan apa yang dibutuhkan oleh gereja dan lakukanlah itu 24 jam. Jadi saudara hidup 짧은 hari ini 시간. sangat terbatas. 졸업 예배를 드는 데는 한두 시간이면 돼요. Dan kalau kita ibadah untuk kelulusan biasanya 그게 1 atau 내가 2 지금 jam. 그저 신학교 다니자 졸업 시간에 가는 거예요. Saya mengambil keputusan ini pada saat saya lagi lulus dalam 2 jam itu. 틀림없습니다. Pastinya akan dijawab. 여러분 아시다시피 또 이제 이 로마 시대가 온 거예요. Dan kembali lagi masanya Roma. 이때 하나님께서 Pada saat itu 갈보리산, 감남산, 마가다락방에 중요한 사람들 하나님 부르신 겁니다. Tuhan memanggil orang-orang yang sangat penting ke Bukit Kalvari, Bukit Zaitun, dan juga Loteng 이 Markus. 선택은 어려워요. 왜냐? 가면 죽기 때문에. Jadi pergi ke sana itu tidak gampang karena sekali Karena mereka 하나님 pergi mereka 거기 akan 역사하셨어요. dibunuh. Tetapi Tuhan bekerja di tempat itu. 여기에 하나님은 15나라 넘나라 문을 열고 세계 문을 여시고 최고의 응답으로 역사하신 거예요. Jadi di tempat itu Tuhan telah membuka pintu di 15 negara dan Tuhan 절대 놓치면 berkarya di atas 15 negara itu. Jangan sampai 보세요, kehilangan 지금. berkat ini. Coba saudara lihat. 드디어 세계 성경 문이 열렸습니다. Jadi akhirnya pintu penginjilan seluruh dunia telah terbuka. 사도행 16장 15절에 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와서 유하세요. Kisah para Rasul 16 ayat 15, jika Anda menganggap saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, tolong berdiamlah di tempat saya, yaitu Lydia. 바울의 여정 중에 나오는 겁니다. Jadi ini terjadi di perjalanannya Paulus, 야손 Yason. 이렇게 지금 나오는 거예요. Jadi seperti ini, hal-hal seperti ini terjadi. 브리스길라 Priscilla Aquila, 이 사람들 보라니까요. coba saudara 이 melihat orang-orang seperti 결단을 itu. 산업인들은 내야 돼요. Jadi keputusan yang mereka ambil, inilah yang 그때 saudara harus 당시에 ambil juga 제일 sebagai 어려움 pengusaha. 당하지만은 가장 중요한 바울을 놓고 브리스가 부부는 평생을 걸기로 딱 잡아. Jadi Priscilla Aquila, mereka mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Paulus, yaitu murid Tuhan yang menghadapi banyak krisis 저는 dan 몇 번 얘기했잖아요. konflik. Saya sudah katakan 이 ini beberapa ICC kali. 주석이 있어요. 그거 보면 이 브리스가 부부에 대한 결과 내용이 약 한 2페이지 기록돼 나오죠. Dan ada yang namanya semacam buku yang namanya International ICC, 크리티컬 코멘터라는 주석이에요. International Critical Comment, itu 여 신학교에 있어요. 내가 nama 지정했기 때문에 bukunya. 있어요. Jadi itu buku teologi yang ada juga di ICC perpustakaan kita. 제가 본 주석 가운데는 제일 자료가 많은 주석이에요. Dan saya melihat buku itu yang paling banyak materinya 이 tentang 주석에 보면 나와 sejarah di Alkitab. Dan di sana sudah Prisca. membuktikan bahwa 부부의 무덤은 현재 로마에 있다는 거. jadi kuburnya Priscilla Aquila itu ada di Roma saat 로마로 ini. 다시 들어갔단 말이 되죠. Jadi berarti mereka sudah 그 masuk ke dalam 사람들의 Roma 재산 그런 내용들 나와요. dan di sana menceritakan juga berapa banyak 거의 재벌이더만. berapa banyak 하나님이 harta yang mereka 축복하시단 miliki. Jadi dengan kata lain 그런 mereka itu 자료들이 begitu 나와요. kaya. Berarti Tuhan memberkati mereka. 결국 뭡니까? Terus apa lagi? 이 사람들이죠.
orang-orang di Roma 16 ayat 그래서 1 sampai 27. 결단만 내리면 돼요. Jadi yang penting saudara ambil aja 아니 kesimpulannya, 뭐 능력도 필요 없어. keputusannya. 결단만 내리면 하나님이 하시는 거예요. Saudara tidak perlu kemampuan. 진짜 Sekali 결단만 mengambil 내리면 keputusan, 하나님이 역사하시는 Tuhan yang berkarya. 거예요. 얼마나 쉽습니까? Kan gampang sekali. 언약 제대로 붙잡고 결단 내리면 역사는 하나님이 하신다. Jadi dengan memegang janji Tuhan, saudara mengambil keputusan, Tuhanlah yang 전국 세계 berkarya. 있는 우리 중직자들과 산업인들 걱정하지 마시고요. 내가 정말 교회를 위해서 가장 필요한 거 어디에 헌신해야 되느냐? Jadi para pengusaha dan juga para pebisnis dan juga anggota majelis, coba Betul, saudara betul. melihat apa yang paling dibutuhkan oleh gereja. Ambil Yaksain keputusan Alkitab. untuk itu. Dan Tuhan yang akan berkarya. 아, 나는 좀 암에 걸려 고생한다. 또 암에 걸린 적이 있다 하는 사람들은요. 저 언약 가지고 계속 하세요. Jadi orang yang kena kanker, peganglah hal itu, janji yang 그냥 tadi di pendaulan itu, 24 dan 시간 lakukanlah itu 24 jam. 내온 적을 가지고 24 jam dengan isi doa itu, 호흡기도 하세요. berdoa dengan fokus pada 암 걸린 사람 좀 다릅니다. bernafas. 그냥 계속 하세요. Kalau orang yang kena kanker beda. Jadi lakukanlah 여러분 itu terus. 영적인 힘과 면역력과 이런 menerus. 것들이 막 생기기 때문에요. 하세요. Jadi karena saudara akan memiliki imun secara Yo, rohani dan 속에 juga jasmani. Jadi lakukanlah hal itu. Ini isinya. 요 내용 가지고 계속 기도하는데 24절. Dengan isi ini saudara terus berdoa dan 아니, 24 berdoanya itu 어떻게 24 합니까? jam. Bagaimana caranya saya 24 jam berdoa? 아침에 저는 눈을 딱 뜨면 그 천천히 들어서고 기도하면서 천천히 내쉬고 하는 거를 연속으로 계속합니다. Dan pada pagi hari saya buka mata, saya mengambil nafas sangat pelan-pelan dan membuang nafas pelan-pelan dan secara 전문가들도 terus-menerus. 있겠습니다만 왜 그래야 되는지 전문가들은 알겠죠. 계속 하려고 하면 속도라든지 이런 게 다 달라야 되거든요. Kalau orang yang ahli dalam bidang ini pasti mengetahuinya. Ini tidak gampang. Jadi harus mengontrol kecepatannya dan lain-lainnya untuk 지금 bernafas 현재 그 secara 뭐야, panjang. 암세포하고 싸우는 겁니다. Jadi pada saat kita bernafas, sel tubuh kita bertengkar dengan sel 상상적으로의 면역력이 생길 겁니다. dan sel yang 상상적으로 membahayakan 영적인 힘이 생기라. kanker. Jadi kita memiliki kekuatan jasmani 하나님은 dan 한다 rohani. 생각하고 걱정하지 마시고요. Jadi jangan khawatir, titip aja 어차피 semuanya 다 가야 돼요. kepada Tuhan. Yang nantinya 언제 kita 가느냐, 이게 문제지. ujung-ujungnya 다 pergi 가는 ke 겁니다. ya 그걸 걱정하지 말고 pergi ke surga. 하나님의 Jadi 능력으로 itu jangan 나를 khawatir. 정인으로 세워주옵소서. Tapi berdoalah supaya Tuhan dengan kuasamu saya bisa menjadi saksi. Dan lakukan 영을 ini, 살리고 doa 몸을 bernafas. Dan dengan ini saudara bisa menyelamatkan semuanya. 이러면은 하나님의 놀라운 역사들이 나서 여러분을 정인으로 세울 겁니다. Jadi pastinya Tuhan akan berkarya dan saudara akan menjadi saksi. 하나님께서는 이스라엘 민족을 출애굽을 하게 하신 겁니다. Tuhan membuat rakyat Israel keluar 성경에 dari 자주 Mesir. 나옵니다. Sering 나는 kita bisa melihat 너를 dari 애굽에서 Alkitab. 인도해낸 나 여호와니라. Aku adalah Tuhan 자주 Allah 나와요. yang telah 제일 많이 membebaskan 나옵니다. kalian, mengeluarkan kalian dari Mesir. 많은 일이 있지만은 나는 너를 애굽에서 인도해낸 여호와니라. Akulah Tuhan Allahmu yang telah memimpin kamu yang keluar dari 절대 Mesir. 불가능한 데서 하나님은 역사하셨다고 말이에요. Artinya apa? Dari kondisi yang tidak 하나님의 bisa 절대 terjadi, mustahil, akulah yang membuat itu menjadi tidak mustahil. 가나안 땅으로 인도해 들어갑니다. Dan Tuhan memimpin mereka ke tanah Kanaan. 이 속에 들어간 삶 속에 기적이 일어난 겁니다. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, 긴 말의 필요 mujizat 없습니다. yang terjadi. 오늘 산업인들은 결단 내리시는 겁니다. Jadi saya tidak akan berkata panjang-panjang. 내가 Hari ini 평생에 pengusaha, 교회를 pebisnis ambil keputusan. 어떤 언약을 잡아야 될까? Jadi pada sepanjang hidup aku, untuk gereja aku mengambil keputusan seperti apa? 어떤 응답이 Coba. 오는지 확인해 보세요. Dan saudara coba melihat jawaban seperti apa yang akan Gidoa겠습니다. datang. Mari kita berdoa. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 Dengan anugerah 하나님의 Yesus 무한하신 Kristus yang 사랑하심, menjadi Raja atas segala 성령님의 raja 능력의 역사하심, dan kasih 전국 Tuhan yang 세계 tak terbatas 모든 dan pekerjaan 산업인들을 Roh Kudus akan turun di atas setiap pebisnis yang ada di 정확한 seluruh 절대 dunia. 언약 잡을 산업인들을 위해 Dan akan turun juga di atas pebisnis 교회를 yang 살릴 memegang janji 실제 Tuhan yang 결단하는 tepat. 산업인들을 위해 Dan akan turun juga pebisnis yang mengambil keputusan untuk 지금부터 menyelamatkan gereja. 영원까지 Dari sekarang 항상 함께 계실지어다. sampai selama-lamanya. Amin.